next 5 minutes. Hey, huwag ka lumapit sa akin sa mata. Papagalitan tayo kay ma'am. Tama ko naman. Ayaw mo akong pakopyahin, ha? Bilisan niyo, class! 5 minutes na lang! Ma'am, nangangopya ko si Scarlett sa akin, no? Ako kasi nangaling mo sa mata. May nangangopya pala dito. Bagsak ka na sa akin, Scarlett. Apakasama talaga ng ugali mo, Samantha. Nay! O anak, nangyari sa'yo? Binagsak ako ng teacher ko. Naniwala What you know about rolling down in the Magdashi sa akin! Tara, anak! A few moments later. Ma'am, bakit niyo po kami pinatawag dito? Eh, kasi yung anak mo, sinungaling. Siya naman talaga yung mapit kay Scarlett eh. Hindi po totoo वीडियो को yan. ऊपर मत कीजिए। अल्लाह के प्यारे बंदे, शैतान नहीं चाहता कि आप ये दुआ पढ़ें। वो आपको रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। अगर पढ़ भी लेंगे तो शेयर नहीं करने देगा। लेकिन याद रखिए, रसूलुल्लाह ने फरमाया, उस रब्बे जुल जलाल की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, जब बंदा अल्लाह को इस नाम से पुकारता है तो अल्लाह फौरन जवाब देता है और उसकी हाजत पूरी कर देता है। तो आओ मेरे साथ दिल से पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंत अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत अल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि किसी की दुआ कबूल हो जाए तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर कम से कम 5 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। So tara, samahan niyo ako. Hi Lola, kamusta ka po? May papakilala po ako sa inyo. So guys, ito pala si Lola. Hi Lola. Uy Lola, may jowa na po ako. Ito po oh. Mag-hi ka sa kanya. Ayun. 5 लोगों से कब्र में सवाल नहीं होंगे। kinikilig si Lola sa taas. शहीद होने वाले से। I miss you Lola. दूसरा, सादिक यानी सच्चे से। तीसरा, बच्चे से। चौथा, जुमे के दिन या रात में मरने वाले से। पांचवा, हर रात सूरा मुल्क पढ़ने वाले से। और अल्लाह इस इंसान का चेहरा रोशन करे जो इस हदीस को सुनकर दूसरों तक पहुंचाए। Oh, anong gagawin mo? Magsusumbong ka sa mama mo? Pinili mo ang kamatayan. Joke lang! Ito na soft drinks mo. Balik mo rin bala. Ayoko talaga sa kanya. Bes, ayan siya oh, yung pet peeve mo. Hi! Panira ng araw. Okay class, break time muna tayo. Hala, naiwan kayo ba ang pagkain? Scarlett to, may sobra pa ako. Baka gutom ka na. Talaga? Bibigyan mo ako? Oo, ano ka ba? Gusto ko maging close tayo. Parang bumabait tong pet peeve ko ah. Hala, may quiz pala tayo. Bes, sabay tayo mag-review mamaya ha? Naku, sorry Bes. Kakain kasi kami ng jowa ko mamaya. Hindi mo ba kaya mag-isa? Ano ba yan? Ako na lang, sabay tayo mag-review. Tsaka, may reviewer din ako dito oh. Ayan na naman siya. Sure ka? Ako talaga gusto mo kasabay mag-review? Oo naman. Ba't naman hindi? Idol mo kita kasi ang talino mo eh. Sige na nga. Okay class, para sa activity natin today, pili kayo ng partner nyo. Best, partner tayo ah. Sorry na best, partner na kasi kami ng baby loves ko eh. Partner na kami ng baby loves ko. Ayun na lang partner Scarlett. Ano naman? Buti ka pa. Gusto mo ako mga partner. Ayan, perfect! Partner kayo ng pet peeve mo. Ha? Best, pet peeve mo pala ako? After mo siraan sa amin yan, BFF na kayo ngayon? Samantha! Samantha? Magpapaliwanag ako. Oh, ba't nandito ka? Pet peeve mo ako, di ba? Umalis ka na. Oo, pet peeve kita. Dati. Kasi ang sungit mo sa akin eh. Kasi palagi mo ako iniinis. Alam mo kung bakit? Kasi gusto kita. Ha? Wala, never mind. Samantha! Andiyan yung flash mo? Oo, tignan mo. Wala naman eh. Anong wala? Kanina nandyan yan eh. Nasaan siya? Baka pumasok. Tara, tara, tara. Sigurado ka bang andyan siya? Oo, nandyan siya. बगदाद में एक बुजुर्ग थे तो दर्जियों का काम करते थे। उस जमाने में ना खोटा सिक्का भी कभी कभी आ जाता था, चलता नहीं था कहीं भी। तो वो बाबा जी की दुकान मशहूर हो गई थी कि वहाँ खोटे सिक्के भी चल जाते, लोग दे आते थे खोटे सिक्के। बहुत सारे लोग दे देते, बाबा जी चौक करके कबूल करते, मशहूर हो गया। जो भी जाता खोटे सिक्के दे आता, बाबा जी कबूल करते। फिर शाम को ना घोड़े पे बैठ कर जाते और दरिया में लेकिन कुछ बंदे खोटे सिक्के लेके आ गए तो बाबा जी अभी मुसल्ले पे नमाज पढ़ रहे थे तो बेटे ने कपड़े लिए तो खोटे सिक्के वसूल किए। तो वो खोटे सिक्के देने वाला शख्स खोटे सिक्के दे रहा था तो वो बच्चा कहने लगा तुमने बड़ी अच्छा बेवकूफ बनाया मेरे अब्बा को, खोटे सिक्के ले जाओ। कहने लगा तुम्हें वाकई नहीं पता चलता खोटे? अब्बा जी का नहीं मुझे पता, पर मुझे तो पता है ना। और मेरा अब्बा शाम को खोल के देखता है तो जो खोटे खोटे होते हैं उन्हें दरिया में बहा जाता है। ले जाओ अपने। उतनी देर में बुजुर्ग नमाज से फारिग हुए, कहने लगे नहीं नहीं बेटे रख ले, खोटे रख ले। कहा जनाब क्यों?
फरमाने लगे मैं खोटे इसलिए रख लेता हूँ कि लोगों ने पैसों में मिला के दूसरों को भी तो देने हैं। तो मैं चाहता हूँ चलो बाकी लोग नुकसान से बच जाए, हमारा तो गुजारा हो ही रहा है। बाकी लोग नुकसान से बच जाए। अब फरमाया फिर मैं शाम को जाके दरिया में डाल के आता कि कहीं मेरी औलाद भी इनको आगे ना चला दे। मैं चाहता हूँ कि और लोग इस काम से बच जाए। दरवेश कहते हैं कि जब उस बाबे का आखिरी वक्त आया ना, तो जो उसने जुमला कहा मेरा कलेजा फट गया। आखिरी वक्त जो उसने दुआ मांगी तो फरमाते हैं मेरे अंदर फजद और कैफ की सूरत पैदा हो गई। फरमाते हैं उन बुजुर्गों ने अपने आखिरी वक्त दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मैंने सारी जिंदगी खोटे सिक्के कबूल किए ताकि तेरे बंदे शर से बच जाएं। तो या अल्लाह तू भी इस खोटे सिक्के को कबूल फरमा दे। Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. En fait, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. On vient de pied. Pero di masyadong matamis. So, 7 out of 10. Favorite. Next, ito guys, super cute na ito kaya kinuha ko. So, parang siyang mochi. Pero di ko alam kung ano, wala kasi siyang English subtitle. Cute niya! Tapos amoy sabon. Alam mo yung Kojic, gano'n. Gano'n yung amoy niya. So, ito yung itsura niya. Candy ata to eh. Nguya ng sabon. 3 out of 10 ka lang, be. Okay, next, itong Pringles na lasang chicken barbecue. Oh my God. Amoy biryani. Actually, masarap siya. Alam mo yung biryani na chicken, gawin yung lasa niya pero Pringles. 7.5 out of 10 to. Next, itong Jollibee na parang sweet potato. Ano natin? Mukha talaga siyang fries. Ayan. Parang nanak malasahan sa lahat ng mga kinain ko. Masarap siya, pero wala siyang lasa. 5 out of 10. Hindi ko siya bibilin ulit. Next is yung dessert natin, tong brulee. Brulee? Ayan, ayan. ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਤੂੰ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖੇਗਾ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਹਬਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਹਬਾ ਅਲ ਕਾਸਿਬ ਹਬੀਬੁल्ला हथ नाल कमान वाला मेरे रब दा दोस्त है, मेरे रब दा दोस्त है। मजदूर के बारे मेरे नबी ने फरमाया है मजदूर अगर मजदूरी बीवी ते बच्चों वास्ते कर रहा है तब भी इबादत कर रहा है। मेरे नबी ने फरमाया मजदूर दा पसीना निकल रहा है मां ते बाप वास्ते कमा रहा। मेरे नबी ने फरमाया तां भी इबादत कर रहा है। बीवी बच्चों वास्ते कमा रहा तां भी इबादत कर रहा है। रिस्क हलाल खान वास्ते कमा रहा तां भी इबादत कर रहा है। मैं वेख्या लोग मंगण वाले 100 रुपया दे देंदे ने। मंगण वाला आ जावे मेकअप कीता होवे सुर्खी लाई होवे पाउडर लाया होवे मैं वेख्या दुकानदार 100 रुपया जनाबे वाला नूं देंदे नजर आंदे ने। लेकिन अगर कोई मजदूर आ जाए जिन्हों घर के अंदर काम वास्ते बुलाया जाए जिहदी मजदूरी न लगे उन्होंने 10 रुपए भी देने वास्ते तैयार नहीं है। भाई सजना इन्हां पेशावर भिखारियों को देना इबादत नहीं है। अगर किसी मजदूर नाल मोहब्बत कर लवेगा समझ जाना अल्लाह तेनों कबूल कर लिया। Siyempre, may point siya. Kaya kung ayaw mo yun, umihi ka na umihi. Para yung pantog mo, hindi magka-aberya ng ganun. And I, thank you. Okay, class, parehas silang magaling. Kaso, isa lang ang mananalo. Sana may manalo, parang malapit lang sa exam. Galing ko kaya. Ang nanalo ay si... Ako po, ma'am. Lalaban ako. O sige, Michael. Putok. Nangangamoy putok na dito. Matuto rin kayo maligo. Anak? Oh, Nay. Gising ka pa? May ibibigay lang ako sa'yo. Oh, ito. Good luck to, ha? Dreamcatcher to, Nay, ah. Oo, anak. Ang sabi nila, magsabi ka lang ng wish mo dyan, tutupad. Malay mo naman, di ba? Thank you, Nay. Dreamcatcher. Matry nga to. Sana maging top 1 ako sa klase namin. Anak! Congrats! Bakit po, Nay? Ikaw daw ang top 1 sa klase nyo! Totoo ba, Nay? Totoo nga to. O anak, saan ka galing? Nag-apply ako sa trabaho. Ayoko naman maging pabigat sa inyo habang buhay. Sana makabawi na ako sa inyo. Ba't di mo nalang i-wish yan sa Dreamcatcher? Malay mo naman, di ba? Oo nga, no, Nay. Nay! Tanggap na ako sa trabaho. Laki pa ng sahod ko. O, di ba? Sabi जिस ko औरत naman में ये sa'yo, 7 anak किस्म की आदतें हैं ना, खुदा की कसम औरत कभी अपना घर नहीं बना सकती। और मेरी बहनों, खुदा का वास्ता आप भी गौर करो।
इनमें से कोई एक भी आदत तो आप में मौजूद नहीं है। अगर है तो आज ही खत्म कर दो। कुछ नहीं होता। जो मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं ना, खुदा का वास्ता अपनी बहनों और बेटियों को समझाओ, और अगर पते की बात लगे तो खुदारा शेयर कर देना। क्या खबर किसी की जिंदगी बदल जाए। नंबर 1, शौहर के सामने ऊंचा बोलने की आदत। नंबर 2, शौहर के सामने गुस्से से बात करने की आदत। नंबर 3, शौहर के सामने बेहुदा बोलने की आदत, कोई समझ ना हो कि क्या बोल रही है और किसके सामने बोल रही है। नंबर 4, शौहर की गैर मौजूदगी में उसके गिले शिकवे करने की आदत। नंबर 5, शौहर से अगर कोई कमी बेशी हो गई है ना, हर बंदे को बताने की आदत। नंबर 6, शौहर के मुंह से जज्बात में निकलने वाली बात को बुलाने की बजाय दिल में रखने की आदत। और नंबर 7, बड़ी ही पते की बात है, मैके जाकर ना अपने वालिदैन या अपने बहन भाइयों को अपने घरेलू हालात के मुताबिक 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8 बनाकर सुनाना। उनको अपने शौहर के खिलाफ भड़काना, जो बात ना भी हुई हो वो करना। अगर इनमें से कोई एक बात भी आपके अंदर मौजूद है, अल्लाह का वास्ता आज ही खत्म कर दो, वरना बहुत नुकसान होगा। Tay, o anak, si nanay kasi hapon pwede umuwi. Ano ba kaya nangyari? Busy lang yung nanay mo. Ano siya? May good news ako sa'yo. Malapit na tayong yumaman. Ano ibig sabihin nun, Tay? Basta, patayin mo na lang. Opo, Tay. Mabibili mo na lahat ng gusto mo, anak. Saan kaya si nanay? Nay, sumagot ka! Anak, may aasikusuhin lang ako para yumaman na tayo. Ikaw munang bantay ng bahay, ha? Tay, si nanay kasi ilang araw nang hindi umuwi. Wala ka pa rin bang balita sa kanya? Scarlett, di ba sabi ko sa'yo busy ang nanay mo? Babalik din yun, huwag ka mag-alala. Sige na, ha? Kainis, wala na naman signal. Kailangan ko tawagan si nanay. Naku, Mara, tigilan mo na ako, ha? Scarlett? Ano sa? Bakit po? Bakit nandito ka? Di ba dapat nagsasabihin ko na nanay mo? Nagjo-joke ka ata, tita. Buhay pa yung nanay ko. Kakagaling ko lang dun eh. O, eto. Hindi ba't nanay mo yung nakaiga dyan sa kabaong? Scarlett, anong ginagawa mo dito sa labas? Tay! Explain mo to! Bakit nakaburol si nanay, ha? Kaya siguro hindi siya umuwi ng ilang araw? Nandito na ako, mahal! Mahal, ikaw ba yan? Akala ko ba bukas ka mauuwi? Siyempre, gusto kita i-surprise, mahal. Ito naman, puro ka surprise. Wait. Si tatay ba yun? Tara ate, silipin natin. Ang dami na nagbago sa bahay natin, mahal. Si tatay nga! Yay! Nandito na si tatay! Mga anak, namiss ko kayo! Namiss ka din namin, tay. Huwag ka nang babalik sa abroad, ha? Hindi ko na kayo iwan, mga anak. Yes! Di na babalik si tatay sa abroad! May regalo ko lang sa'yo, Scarlett. Wow! Ano kaya laman nito? Man, kumastos ka pa? Alam mo na, mahal. Kailangan ko makabawi sa mga anak. Meron din ba ako nila, tay? Siyempre naman, ikaw pa ba makakalimutan ko ba yan, ha? Yay! May regalo din ako! Matulog na kayo, ha? Kami naman ang tatay mo yung mag-bandi. Kasi kami na yung matulog na kami. Bumuksan ko na lang. Para mahal, pasalubong din. A few moments later. Hello, tay? Scarlett, umalis na kayo sa bahay na yan. Isama mo kapatid mo pati nanay mo. Bakit po? Nasaan kayo? Yung lalaking umuwi dyan kagabi, hindi ako yun anak. Umalis na kayo dyan ngayon na. Tay! Hindi man ako nilagay sa mundong dito para sa'yo. Para nakatingin ang buong daigdig pag ako'y yakap mo. Hindi pababayaan ang daigdig. ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ 10 10:30 11 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਦਾਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਉਹਦੀ। ਕੋਈ ਚੱਸ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ